مرحبا بكم مجددا في نموذج للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية دورة يونيو مادة اللغة الفرنسية. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. كنقدروا بأن كل سيجارة كتنقص من الحياة ديال المدخن 14 minutes. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. الأشخاص اللي كيدخنوا بزاف كيموتوا في الغالب بأمراض كيسببوا لهم التدخين. Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. الأشخاص اللي ما كيدخنوش وكيكونوا في فضاءات اللي هما فيهم مدخنين حتى هما معرضين للأخطار ديال التدخين. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer, au moins que la maladie ne soit déjà installée. يعني كاين وقت باش أنك تقطع التدخين وتقلع عن التدخين قبل ما تزاد تصاب بالأمراض ديال التدخين. Les risques diminuent peu à peu. Les risques الأخطار كينقصوا شوية بشوية. Et au bout de 10 ans d'abstinence خلال 10 سنوات l'abstinence l'arrêt توقف عن التدخين. Ils disparaissent presque complètement. تختفي هاد الأضرار هادي تقريبا كلها. Deux des produits chimiques les plus nocifs de la fumée de tabac sont le goudron et la nicotine. Les produits اللي هما مضرة نوسيف dangereux خطيرة في التدخين كاين الغودرون وكاين النيكوتين. Suzanne Merdit, devenir adulte. Et maintenant, on passe aux questions de compréhension du texte. سننتقل إلى أسئلة الفهم. السؤال الأول. Donne un titre à ce texte. اعطي عنوانا للنص. بعد ما قرينا النص وشرحناه قلنا بأن النص كيهضر على التدخين على الأخطار ديال التدخين. Ce texte est-il descriptif, narratif ou informatif؟ واش هذا النص هذا ديسكريبتيف يعني وصفي كيوصف لنا اما اوبجي اما انيمال اما بيرسون، ما كاينش الوصف هذا النص. ناراتيف حكائي كيحكي لنا شي حاجه كيحكي لناش. و انفورماتيف انفورماتيف il nous donne des informations كيعطينا معلومات على شي حاجه. La troisième question. Quel est l'auteur de ce texte؟ شنو هو الكاتب ديال هذا النص هذا؟ La quatrième question, de combien de temps chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur؟ يعني شحال ديال الوقت واحد السيجاريت كتنقص من الحياة ديال مدخن. En combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement؟ شحال عاد les risques du tabac الأخطار ديال التدخين كيختفيو من الجسم. Chasse l'intrus. Raccourcir, diminuer, réduire, prolonger, abréger. Et la septième question. Donne deux produits dangereux cités dans le texte. دابا قرينا هاد الأسئلة هادي غادي نجاوبوا عليها. السؤال الأول. Donne un titre à ce texte. Le tabagisme, تدخين. Les risques du tabac. الأخطار ديال التدخين. Deuxièmement, quel est le type de ce texte؟ قلنا واش هو ديسكريبتيف ولا هو ناراتيف ولا انفورماتيف؟ قلنا ماشي ديسكريبتيف لأن ما كاينش الوصف. قلنا ماشي ناراتيف ما كاينش شي حكاية. دونك انفورماتيف. L'auteur de ce texte est Suzanne Merdit. Quatrièmement, chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 14 minutes. Les risques du tabac disparaissent au bout de 10 ans. Le mot intrus يعني الكلمة الداخلة شنو هي؟ prolonger. علاش؟ لأن raccourcir, diminuer, réduire, abréger هادو كلهم ce sont des mots de la même famille ou bien ce sont des synonymes عندهم تقريبا نفس المعنى. و prolonger كتختلف عليهم في المعنى. prolonger
امتد امتداد diminuer قلص réduire. La septième question. Les deux produits dangereux cités dans le texte sont le goudron et la nicotine. دابا غادي ننتقلوا للأسئلة des activités réflexives sur la langue. Le lexique. Donne le contraire. ممكن نلقاو في هذا السؤال هذا donne l'antonyme. L'antonyme هو le contraire هو الضد des mots suivants ديال هاد الكلمات هادو. peu شوية un peu. beaucoup بزاف كثير. visible invisible visible مرئي invisible un هو البريفيكس دونك زدنا له البريفيكس ورجع ضد. disparaître paraître هذا عاوتاني حيدنا له البريفيكس حيدنا ديس رجعت paraître. La deuxième question. Classe les mots suivants par ordre alphabétique. نرتبوا هاد الكلمات هادو على حساب الترتيب ديال لي زالفابي A B C D E ainsi de suite. ملي كنبغيو نرتبوا شنو كنديروا كنشوفوا اولا الحرف الاول. On regarde la première lettre de chaque mot. M M F M F. دونك شكون اللي سابقه M ولا F؟ بطبيعة الحال F F F. كنمشيو عاوتاني F كنشوفوا الحرف اللي موراه U U M M باقيين متساويين E E حتى ال E عندهم نفس الحروف حتى ال E. غادي يختلفوا في E U. شكون اللي سابق E ولا U؟ E. إذن هذه هي الأولى تبعها هادي. بعد عاوتاني كنشوفوا بنفس الطريقة M M A E O. شكون اللي سابقها A تبعها E وتبعها O وغادي نلقاو الترتيب كيما هكا. هذه الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. Grammaire. Refais la phrase suivante à la forme interrogative. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. أسهل طريقة باش نردو هاد لافراز هادي سيت فراز اي ديكلاراتيف. باش نردوها انتيروغاتيف كنخليوها كيف ما كاينه وكنجيو نديرو علامة استفهام في الأخير. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. ثم souligne le complément circonstanciel de lieu dans la phrase suivante. Les malades vont à l'hôpital du quartier. Le complément circonstanciel de lieu répond à la question où كيجاوبنا على où ظرف المكان. Les malades vont où à l'hôpital. فين كيمشيو هادوك المرضى كيمشيو à l'hôpital du quartier. اللي سطر على دي كارتي راه غلط. علاش؟ Les malades vont à l'hôpital de quoi? Du quartier. Du quartier c'est un complément d'objet indirect. يعني غادي نسطروه على à l'hôpital. Cinquièmement, relève du texte استخرج من النص un pronom démonstratif et un complément d'objet direct. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. هنا غادي نعاود نذكركم شنو هو الكومبليمون دوبجي ديريكت وشنو هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. لو كومبليمون دوبجي ديريكت répond à la question qui ou bien quoi كيجاوبنا على كي ولا كوا. ولو كومبليمون دوبجي انديريكت كيجاوبنا على de qui, de quoi, à qui, à quoi. Donc d'après le texte من خلال النص on estime que chaque cigarette raccourcit quoi? Raccourcit la vie. Donc la vie, c'est un complément d'objet direct. نكمل. La vie d'un fumeur. Il raccourcit la vie de qui? D'un fumeur. وكنطلبوا منا نستخرجوا un complément d'objet indirect غادي نديرو d'un fumeur. علاش؟
لأن كيجاوبنا على la question de qui. Et le pronom démonstratif est celle, complète par un adjectif possessif au démonstratif qui convient. Tu vois, كتشوف هاد الإنسان هذا m'étoffe par la fumée de sa cigarette. Ça, c'est un adjectif possessif. كتشوف هاد الإنسان هذا كيحرقني بالدخان ديال السيجارة ديالو. Relie ces deux phrases en exprimant la cause. La cause هو السبب. يعني غادي نجمع هاد الفراز هذا on exprime la cause. Elle est mort dès son jeune âge. مات في عز شبابه. Il fumait beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Elle est mort dès son jeune âge car il fumait beaucoup. سؤال الثامن exprime la comparaison dans la phrase suivante. Le train, القطار, rapide, une voiture. Le train est plus rapide, سريع, يعني أسرع من السيارة. La conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. قالك صرف هاد لي فيرب اللي هما ما بين قوسين في لو طون اللي عطاونا. Éviter de fumer à l'impératif présent deuxième personne du pluriel. Éviter هاد الفيرب هذا c'est un verbe du premier groupe. وشنا هما les terminaisons de l'impératif présent ديال les verbes du premier groupe. كاينه e, ons, ez. فين طلبونا نصرفو deuxième personne du pluriel. Deuxième personne du pluriel هي vous. Donc اش غادي نقولو éviter avec ez à la fin de fumer. ما نكتبوش vous évitez, لا نكتبو غير éviter حيتاش l'impératif présent ما كيكونش فيه les pronoms personnels ديك tu, nous, vous ما كيكونوش. كنكتبو éviter de fumer. Il le verbe partir à la chasse tous les dimanches au passé composé. Ils sont partis. ونردو البال حيت ملي كيكون l'auxiliaire être le participe passé s'accorde en genre et en nombre. يعني كنردو البال le sujet. عندنا هنا il donc masculin pluriel. حتى هذه خصها تكون masculin pluriel خصها نزيدوها s. Vous, le verbe pouvoir, protéger votre environnement. Le verbe pouvoir au futur. Vous pourrez. La fumée, le verbe polluer. L'air à l'imparfait. Polluer, c'est un verbe du premier groupe. ملي كنصرفوا واحد الفيرب ديال البروميير جروب في l'imparfait اشنو كنديرو؟ on supprime la marque du premier groupe. كنحيدو هاد er هادي. وشنو كنزيدو les terminaisons de l'imparfait. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait? كاينه AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. دابا كنرجعوا للسوجي. La fumée. La fumée بحال إلا عوضناها ب elle. La troisième personne du singulier. Donc la fumée polluée a été. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps convenable. Le temps يعني le temps المناسب. S'il s'arrêtait, si زائد un verbe à l'imparfait. كتعطينا الفيرب الثاني كيكون مصرف في لو كونديسيونيل بريزون. وشنا هو الكونديسيونيل بريزون؟ هو لو راديكال ديال لو فيتور ديك ار ديال لو فيتور وكنزيدو لو تيرمينيزون ديال l'imparfait. Donc le verbe être au futur اش كنقولو je serai, tu seras, il sera. ولكن في الكونديسيونيل بريزون ما كنقولو je serai ب ai. Je serai, tu serais,
كنزيدو لي terminaison ديال l'imparfait. Donc, s'il s'arrêtait de fumer, il serait au conditionnel présent, en bonne santé. L'orthographe. Réécris cette phrase en mettant l'accent qui convient. هاد الجملة هادي نكتبوها ونزيدو لي زاكسون. لا فومي. بحال هاد الأسئلة هادي كنردو البال غير دوك الكلمات اللي قرينا في التكست، ولا راه كتكون غالبا شي كلمة كيكون عطاوها لنا من بعد، كيعطوها لنا قبل. لا فومي. لا فومي شناها في التكست؟ جين بوكو لي جون. دونك فومي سي او كتاخد ان اكسون aigu وجين كتاخد accent circonflexe. Mais au pluriel les noms composés suivants. Un sous-sol. سو هاد السو الأولى هادي مو انفاريابل يعني ما كتغيرش، بقات لنا غير هاد سول هادي شنو نديرو لها؟ نزيدو لها اس وترجع دي سو سول. ان بورت باجاج. بورت فيرب والفيرب ما عمرو كياخد اس، دونك بقات لنا باجاج. باجاج غادي تاخد اس. Écris le mot souligné au pluriel. Interdit de fumer dans ce local. Interdit de fumer dans ces locaux. Et la dernière partie de cet examen, l'expression écrite, ou bien la production de l'écrit. Mets en ordre les phrases suivantes pour former un petit paragraphe. La première phrase, il allume une cigarette avec son briquet. شعل واحد السيجارة بالبريكة ديالو. Il fume et peu après il commence à tousser. كيكمي واحد شوية بدا كيكحب. Il achète un paquet de cigarettes. شرا واحد الباكي ديال السيجارات، علبة سجائر. Le fumeur va au bureau de tabac. ترتبوا هاد الجمل هادو. الجملة الأولى اللي غادي تكون هي لو فيمور، المدخن مشى لو بيرو دو تابا. شنو دار؟ il achète un paquet de cigarettes. من بعد il allume une cigarette avec son briquet. Et la dernière phrase, il fume et peu après il commence à tousser. بدا كيدخن واحد شوية بدا كيكحب.